Hello, Assalamualaikum, people. Oh, Assalamualaikum. Good evening. Wow, thank you. Okay, semua sudah makan, ah? So, uh, uh, hi. Okay, okay. Kita akan start in few minutes, I guess. Okay. So tonight kita punya agenda adalah untuk discuss test of 1.1 1.2. Okay, and then ada 7 soalan semuanya di sini kan. So kita akan discuss, but before that I'm gonna give some intro on the topic itself, okay, of this semester for this chapter actually. So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, a very good evening, people. Thank you for joining me tonight. Okay, so chapter ni it's a very surface introduction to all. And few days ago adalah video untuk perkenalan the chapter itself. Nama di sini introduction, and 1.1 is introduction. 1.2 is actually draw of compound hear me? I'm not sure how many people joining tonight. So far, I've got 43 audience. Thank you so much. Okay, I hope you can see the screen. Can you all see the screen? Okay, can you all see this? I'm gonna start. Respond whether you can see the screen or not. I hope you can see the screen. Can you see the screen? So question. You are given with a structure of 4 compounds, 4 different compounds with okay, ada 4 sini.
Why? Wait, let me just stop sharing first. Yeah, it's connecting. Hi, wait. Screen kamu tidak gelap kah? Aduh, kenapa saya berhenti nampak nih? Okay. Wait, let me just stop this sharing first. Wait. Okay, now let's share the screen. Okay. Okay, I'm gonna share the screen again now. Okay. Now, so you were given with 4 different compounds here, ya. So 4 different compounds, and then dia ada bagi, kalau kita tengok semua di sini kan. Okay, ini adalah semua dipanggil sebagai expanded structure ya guys. So kita ada 3 jenis structural formula. The first one is called kita ada yang expanded structure. Okay, expanded. Okay, kita ada yang condensed. Dan kita ada skeletal. Okay. Now saya akan ajar tips malam ini how to write it. Question number 1 ya. Draw the ini. Semua ini adalah expanded ya guys, by the way. Jadi apa kita buat adalah kalau kita dibagi seperti ini, okay, semua bond ini, okay, ini semua adalah bond ya. So dalam a condensed structure kita tidak akan tunjuk bond. Semua single bond tidak akan ditunjuk. Okay, jadi saya tidak akan tunjuk yang ini semua tidak akan tunjuk. Saya cuma akan tunjuk yang double bond saja. Okay, so, okay, yang berlaku adalah bila kita mau transform ini, sorry ya, untuk transform A menjadi skeletal, condense ya, kita ada C, OH dapat ditunjuk ya, kita ada C. Kalau kita tengok sini, dia sebenarnya di sini ujung dia tahu, sini. Di sini karbon yang pertama tuh di sini. Okay. This one is the first carbon here. Okay. Barulah pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. So ada 4 karbon. Jadi di ujungnya adalah dekat ujung saya CH3 guys. Jadi CH3 dulu. Okay. Barulah tinggal karbon yang kedua nih. C apa nih? Kan H kan. CH. Lepas itu ada OH kan. OH sebagai dia punya branch lagi kita bilang. Jadi kita boleh buat CHOH. Okay. Asal selain daripada H, saya cadangkan, saya nasihatkan buat bracket untuk tunjukkan dia adalah bukan atom H. Okay. Ini kita pilih karbon yang ketiga. Kita sudah settle 1, 2. Ini yang ketiga sekarang. Yang ketiga ini pula. Okay, the third one is C. Okay, tengok dia ada BR kan. Jadi dalam kurungan ya, BR. Okay. And then double bond C. Okay. It's a bit long ya. C. And then H. And lastly, okay, sudah settle ya. Ini sudah settle. Ini pun sudah settle. Then last sekali, of course dekat ujung ini ada lagi CH3. Jadi CH3. Okay, so that's the first one, A. Okay. Okay guys. Okay. Okay, saya buat yang nomor B pula. Nanti habis baru kamu tanya lah ya. Oke, habis baru kamu tanya lah. Oke, B. Oke, B. Okay. Untuk soalan B, ada berapa karbon nih? Kita tengok ada 1, 2, ada 3 karbon kan? So, dekat ujung, macam biasa dekat ujung kita detect ada CH3. Jadi CH3 juga di sini ujung dia. So, CH3. Oke. And then
apa ni? Yang kedua pula C H, okay, ada H, and then Br. So bracket lagi Br, and then last kali C double bond O kan. Macam mana kalau double bond O? Okay, kita ada dua option. Kita boleh condensekan terus sekaligus. C double bond O OH, or kita boleh buat begini. Double bond O kita boleh ni tutup juga sebenarnya. Dua-dua diterima. C O O H. Both accepted. Untuk case C double bond O boleh, dan boleh juga begini. Kita akan faham kalau C berturutan dengan O adalah C double O. Okay? Alright guys. The third one, C. Okay, for question C, alright. Kita tengok balik C di mana C. Di sini. Okay. Bila kita tengok structure macam ni kan, kita akan cari rantaian karbon ya. Ini rantaian karbon dia. That's the carbon chain in the structure. So other than that, it's going to be the branch. So guys, kita start daripada bawah lah ya. Senang sikit satu ni. So dekat hujung ni, dia bukan CH3. Okay, dia CH2. Why is CH2? Because karbon ini ada double bond. Ingat ya, kalau double bond, okay, ada dua bond sini sudah, 1, 2, 3, 4. Carbon can only have 4 covalent bond. Alright, kita akan discuss further nanti. Carbon can only have 4 covalent bond with a single covalent, double or triple. Alright, so in this case dia ada double bond ada satu double bond. Okay, dua. Okay, dua sudah di sana. Okay, and then ada dua lagi single bond. Jadi satu double bond mewakili dua bond sudah. And then satu single. Jadi semuanya ada 4 sudah. Jadi that's why dia sudah cukup. Jadi hujung dia adalah CH2. Lepas CH2 ini sudah settle, maka dia pergi double bond di sini, jadi double bond C. Okay, if you realize at the second carbon here, we don't have any H, betul? Kita ada NH2 di sini dan CH3 di ujung sini. Jadi dekat situ C saja, and then since yang lain daripada ini akan jadi branch dia lah. So bracket NH2. Okay, and then last kali barulah CH3. Okay guys, okay. Now lastly D. Okay, by the way ada orang tanya di situ tadi. Tak pencegahan CH3 dulu baru OH. CH3 dulu baru OH. Mana CH3 baru OH? I cannot see. Oh, this one maksud kamu. Maksudnya dia di ujung kan? Okay, nanti kita bincang itu. Okay, so last kali D, okay, condense ya. Okay, ini adalah contoh untuk skeletal, bukan skeletal. I mean cyclic. Bila cyclic begini, okay, dia punya C tiada hujung kan? Tiada yang di hujung, jadi dia bentuk square. That means C, single bond C semua kena lukis. You have to draw all the bonds, single bonds in a cyclic structure. So that means kamu cuma boleh buang yang ini saja. Kasih hilang itu aja. Jadi CH2 di sini, and then CH2 dekat sini, CH2 here, and also CH2 here. Okay? So that's how you draw it. Okay guys? That's number 1. I hope you're clear. That's how you draw condensed structure. Okay, you transform a so-called expanded, okay, ini tadi adalah expanded, kita menjadikan dia condensed. Alright,
So now let's go to question 2. Okay, question 2. Now, number 2, draw the skeletal structures. Ada 6 compound di sini. So, kita start pelan-pelan. So, kita dibagi dengan condensed. Okay, all of these are condensed structure. Okay. So, daripada condensed, we were asked to transform them into a skeletal. Jadi, okay, ini yang paling biasanya adalah, I don't know whether it's going to be your favorite part or the most struggling part actually. Okay, kita be number 1 ya. Okay, number 1. Okay, kita ada actually senang je padang. Kita boleh buat gini. Okay, ini akan jadi. Okay, paling simple tips dia ni. Tengok kita ada berapa karbon di sini. Kita just kira. 1, 2, 3, 4. Ada 4 karbon. Jadi, kita akan mula. Kalau saya mau senang, saya buat titik 1. Okay, ini untuk dummy, untuk dummy. 1, 2, 3, 4. Nampak kan dot tu? Dia mesti bersegi 1. Connect lah. Connect. 4. Okay. Lepas tu, maksudnya, okay, dekat setiap titik ini, okay, now you have to understand, in every dot here that I draw, all the dots contains 1 carbon. Okay. Kalau saya biarkan dia begitu saja, selain daripada ada satu sini, akan ada 3 karbon, 3 hidrogen. Dekat sini ada berapa hidrogen? Sini ada 2 sudah bond dia kan. Jadi karbon ini, this particular carbon here, ada 2 lagi bond hidrogen. Itu maksudnya. Dekat sini ada 3 hidrogen, 2 hidrogen, 2 hidrogen, sini 3 karbon. Itu kalau saya tidak lukis apa-apa. Now, kalau dalam case ini dia ada double bond lah, ada BR di sana kan, jadi I have to change. Tidak boleh lah biarkan dia begitu. Jadi what you have to do is, kita padam balik semua ini. Okay, so what happened now is, dekat first carbon here, kita ada double bond di sini kan. Jadi kita kena buat double bond. Okay, and then, dekat sini tidak apa-apa. Okay, jadi sini sudah ada double bond, maka selebihnya H lah. Ini ada H sudah 1, cukup. Di sini CH2, betul lah ada 2 hidrogen kan? Okay, 2 hidrogen, cukuplah di sini. Nah, di hujung sekali ini ada Br. Jadi, kita just tambah lagi 1 bond. Oh, buruknya. Tambah 1 bond, Br. Okay? Alright, itu saya pelan-pelan sudah. Okay, now, kita tengok yang kedua. CH3, CH, ada 3 lah, ada 3 karbon saja. Jadi, saya transform dia menjadi 1, 2, 3. Selesai. Kalau dah suka begitu, boleh je begini. Tidak masalah. Okay. Saya tidak cukup ruang, jadi saya buat apa? Saya bawa lari dia jauh-jauh. Okay. Okay, sorry. So, 1, 2, 3. Okay. Lepas sudah begitu, dekat karbon yang pertama CH3, kita tidak masalah, jangan ganggu. Dekat karbon yang kedua ni ada branch ni kan, NH2 naik. Jadi kita pun bawa naik. NH2. Kalau NH2 kena buat NH2, jangan buat NH pula, jangan buat N saja. Okay, dia mesti ada 3 bond untuk N kan. Okay, and last kali karbon dekat hujung ni COH kan. Jadi, okay, kamu kena faham bila COH, automatic dia adalah C. Okay, ini automatic adalah C double bond O, OH gitu. So, sekali lagi, COH adalah C double bond O, OH. Ada bond di sini tadi kan, di sini. Jadi, dia mesti tunjuk double bondnya CO. Ingat kalau CO dekat itu adalah C double bond O. Jadi, macam mana buat tu? Ini, begini. Double bond O, OH. Ataupun boleh juga begini. Ting, ting, ting. NH2. Double bond O, OH. Tiada masalah. Sama saja. Okay? Okay, that's for number 2. Okay, this is number 1 and this is number 2. Okay, now number 3. Okay, let's go to number 3, the third one. Okay, dalam case ini, okay, ada 1, 2, 3. Tapi kalau kita perasan ni kan, kalau kamu nampak ada O di tengah-tengah, ini bukan, kalau O tu begitu, okay, dia bukan double bond, dia tunjuk salah satu single bond. Kalau kamu nampak C, O, C begitu kan, itu adalah single bond. Jadi dia sudah tunjuk single bond di sana. Jadi apa kamu buat?
1 O dulu, baru 2, 3. O tu di antara dia. Jadi, okay. And then kita cek balik. Dekat karbon yang pertama ni ada 3H. Itulah 1, 2, 3 kan? Satu lagi bond di sini. Oh, sudah 4 bond dekat karbon ini. Okay, settle. Karbon yang kedua ni, sini, yang ini. Ya. Yang ini dia ada 1 di sini bond dengan O, sudah. Ini ada 2H. Itulah, ada 2H. Gitu. Jadi satu lagi bond dia dekat sini, yang dekat C yang ketiga tu. Okay. Dan C yang ketiga pula, dia ada 3H dekat ujung. Jadi 1, 2, 3. Okay, lengkap. Jadi begitulah strukturnya. Selesai. Simple kan? Okay. Alright. I hope you get it. Number 4. Okay, untuk number 4. Okay, that's for number 3. Okay. Number 4 pula. Okay, untuk number 4. OH dekat ujung, CH2, CH2, CH2. Okay, kita tengok dekat sini ujung 1, 2, 3 karbon. Jadi 1, 2, 3. Settle. Dekat ujung ni, dekat karbon yang ini ada OH. Jadi naik atas OH. Ataupun boleh juga, okay, gitu, OH. Tidak masalah. Boleh ya? Ho ataupun OH, tidak masalah. Tetap OH. It's still OH. Okay guys? Ya, tetap OH. Right? Both accepted. Now, the fifth one. Okay, yang kelima. CH3 ada branch. Bukan branch. Okay, macam mana bedakan branch dengan yang short form? Ada kan satu saya ajar shortcut tu kan? Kalau dia CH2 and then bracket, pasal ada 4 begini, maksudnya dia ada CH2 yang berulang sebanyak 4 kali. Kalau dia macam ni CH3 is a branch. Sebab 3 maksudnya dia di hujung. Kalau begini 2 maksudnya dia di tengah-tengah. Jadi actually kita ada berapa karbon ni? Actually ada 1, ni karbon ni ada 4. Jadi ada 1, 2, 4, 5, 6, 7. Yang ini dia ada branch. Dalam bracket ni adalah branch. Okay, yang saya warna pink purple ni adalah branch. Okay, jadi okay, kita pun roll lah. Ada 7 kan? 1 tambah 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau 5 bertekan 6, 7. Okay, sekali lagi saya ulang ya. Okay, dari bawah atas lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi okay, sekarang kita tengok karbon yang pertama sudah ada. Settle. Okay, ini karbon yang pertama. Settle. Karbon yang kedua ni ada, ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay, settle. Ni karbon yang ketiga ni. Sorry. Karbon yang ketiga. Yang ke berapa sudah? 1, 2, 3, 4. Yang ke-6. Yang ke-6 sudah ya? Okay, yang ke-6. Karbon yang ke-6 ni. 1. Oh, sorry. Yang ke-6 I didn't find any meetings at anchoring for now. Yang ke-6. Sorry, Siri terrespon. Okay, yang ke-6. Okay, yang ke-6 sudah ada. Okay, this one yang ke-6 sudah ada. And then dekat yang ke-6 ni ada branch. Okay, jadi dia kena turun ke bawah 1. Okay, itu branch dia. Okay, saya highlight dia warna purple. Inilah branch dia. Ini yang saya highlight ni yang ke-6. Dan yang ke-7 ini yang ke-7 hujung. Dekat yang ke-7 ni ada OOH. Jadi maksudnya apa? Macam tadi di atas, dia sama macam yang di atas ni. Okay, ni OOH ni kan, macam ni kan, sama kan. Jadi kita pun buat double bond OOH. Alright. Okay, let me just highlight that. This one ya. Okay, boleh ya? And yang ke-6, last sekali. CH3, CO, CH2. Okay, ini saya buat laju-laju lah supaya senang. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. Ini branch ya, dalam bracket ni branch. CH2Cl ni branch, okay. So ada Cl kan? Jadi 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tengok
Karbon yang pertama tidak masalah, CH3. Karbon yang kedua nih ada O. Kalau CO saja, oke. Oke, now mesti kamu akan tertanya, macam mana bezakan yang ada single bond ini dengan yang begini? Apa beza dia? Oke, kamu nampak nih, kalau dia CO saja kan, direct O itu dengan C, maksudnya dia double bond O. Macam nih, CO, double bond O kan? Nah, asal di direct itu double bond. Tapi kalau dia CH3 dulu baru O, itu maksudnya dia single bond di tengah-tengah macam nih. Oke, beza dia. Beza yang ini, oke, dengan yang ini. Oke, beza dia dengan yang begini. Oke, now. Jadi dekat karbon yang kedua ada double bond O. Jadi ada double bond O. Oke, saya kasih highlight tuh. Purple. Double bond O. So double bond O. Oke. And then dekat yang seterusnya CH2 tidak masalah. And then ini adalah branch. Oke, saya highlight baliknya. Ini adalah branch ya. This one adalah branch. Oke, this one adalah branch. Jadi apa kita buat kalau branch? Oke, saya lihat dia pakai purple ini branch. Jadi dekat karbon sini kan yang kedua last kan. Betulkah? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oh, 5 aja lah karbon dia. Sorry ada nih. Sorry ya, ada 5 aja rupanya. Oke, sekali lagi saya kira kan. 1 2 3 4 5. 5 aja. 1 2 3 4 5. Oke. Dekat karbon yang kedua last ada CH2. Oke. Kalau begini aja, oke. Kalau dia turun begini atas begini ya, ini adalah CH3 guys. Ini adalah CH3. Ini CH3. Oke. Kalau begitu aja CH3. Tapi dia CH2Cl. Jadi apa kita buat? Kita kena tarik lagi satu. Cl. Nah, barulah dia jadi di sini kita tengok di dekat sini adalah karbon kan. Di sini ada H1, ada H1. 1 2 3 4. Baru 4 bond. Barulah CH2Cl. Alright? Okay. Hope you get it. Okay? Okay, that's number 5 and number 6. Okay. Now, number 7. Draw the condensed and skeletal structure for this one. Expanded, mau tukar pi condensed dan skeletal. Jadi kita tengok A dulu. Okay, untuk A. Okay, kita kasih condensed dulu. So, CH3. Siapa? Untuk memudahkan kita. Ana bahibbe taram. Oke, siapa? Kita cut ya. Kita buat di next page. Oke, now. Senang sedikit. Oke, untuk number 3. So, CH3. C, this one. H. Ini branch dia. CH3. Oke, jawab. Jangan lupa kalau branch kena bracket. Okay, and then CH2OH. Okay, kalau dekat hujung tidak wajib tunjuk branch sudah. CH2OH pun jadi sudah. Tidak semestinya kena buat beginilah. Tidak perlu, so, sudah ujung sudah kan. Kalau tengah-tengah ya wajib buat branch. Okay. Skeletal dia 1 2 3 karbon berterusan. Jadi 1 2 3. Dekat tengah ada CH3. Ini ada tengah dia ada CH3 kan. Oke, ini branch dia. Dan dekat hujung dia ada OH. Oke. So, kemungkinan tambah bond nih. OH. Settle. Ini untuk A. Untuk B, okay, kita ada 1 2 3 4. Nah, tengah-tengah ini ada COC. Jadi berturutlah. So, CH3, CH2, CH2, O, CH3. Oke. Kalau H dulu baru O, dia CH2O. Dia macam itulah. Oke. And then, kalau dia punya skeletal pula, oke.
1, 2, 3, 4. Ada O di tengah-tengah, jadi kena langsung O. 1, 2, 3, ada O, bang. Settle. Automatic tuh, automatic sini ada 3H, ada 2H di sini, ada 3H di sini. Automatic. Okay, that's A and B. Settle. Okay, let's go to number 4. Draw the condensed and expanded structure. Okay, kita akan okay. Saya buatnya pergi soalan page terus dulu. Okay, so that's number 5. Okay, now number 4. Draw the condensed and expanded structure for A, B, and C. Jadi, ini payah sikit lah. Pindah apa? Boleh tuh, boleh. Kita pergi A dulu. Terus tebal pula. Okay, A. Okay, untuk A, kita ada satu, ini senang sedikit, boleh lukis kan? 2, 3, 4, 5. Ada 5 H. Jadi kita buat dia condense dulu. CH3. Kamu buat expanded dulu, mana-mana lah. Okay. Di sini ada 3H guys. Okay, untuk kamu tengok. Dekat sini ada 3H ya. Dekat sini ada 2, 3 sudah pun jadi ada 1H. Dekat sini ada 1H. Okay, dekat sini 1, 2, 3, 4. Tiada bond sudah. Dan dekat sini karbon yang lastnya ada 1, 2, ada 3. Jadi CH3, CH, CH, C, CH3. Jadi CH3, okay, CH, and then double bond kan, double bond CH, okay, double bondnya, then sini, lepas itu sambung CH, and then C, sebelah double bond kan, jadi CO saja, and then CH3. That's the condense. Okay, so dia punya expanded, si lengkap lah. C kita pusing, C 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu rangka dia. Jadi dekat ujung ada CH3, dekat tengah ada CH, then double bond, dan ini CH lagi, and then yang ini. Okay, kamu boleh tulis di bawah ya guys, tidak masalah. Atas bawah tidak masalah, yang penting ada. Itu bukan persoalan, tidak masalah. Yang ujung sekali CH3. Oke, wajib ya? Oke. Itu A. Nah, untuk B. Oke, B, wow. Oke, ini sebenarnya cacat ya guys. Sepatutnya lah sebaiknya dia punya bengkok begini, bukannya bengkok ke atas begini. Agak buruk kalau begini, tapi dibagi soal begitu kita terima lah. Oke. Jadi mari kita start sebaiknya lah. Oke. Jadi sini ada 1 C, 2. Dia patah tengah-tengah ini masih ada karbon di sini ya guys. Bukan sembarangan tuh, ada C, kita tulis semuanya. Oke, jadi berapa C ini? 1, 2, 3. 1. Kita mulai dari sini lah ya. Jadi CH3 dulu. Tidak apa-apa kan, jadi 3 CH3 sana. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3 bond saja, jadi ada 1 H saja. Jadi CH. And then mau ke mana? Mau ke bawah atau ke atas? Kita ke atas lah ya. Ke atas dulu sini. Sini akan jadi branch dia lah. Oke, so ini panjang lagi kan. Jadi ini ke sini, kita ke sini ya. Ini ada C2H ya. Oke. CH2. Oh, jauh. Ini branch kan. Jadi kita buat bracket dulu. C double bond OCl. Jadi kita boleh buat C OCl. Sama macam case ini tadi. Ini sama macam kalau kita buat C double bond OH kan. Kan kita jadikan dia COO. Sama case. Sama itu. Lebih kurang. Oke. Jadi kalau ini akan jadi COCl. Alright. Jadi sambung ke sini CH2. Oke, sudah. Ini double bond, ada AO, terus O, and then C. Ada berapa H ini? Ada 2 H. CH2 dan hujung sekali mesti ada 3 H. Oke. And
Dia punya expanded CH3, CH, branch ke bawah, C double bond O, Cl, dan sambung CH2, okay. O, CH2, dan last kali CH3. And then last but not least, structure C. Oh, skeletal. Kalau ada skeletal macam ni, maka kita pun kena buat skeletal ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagon ya, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awal-awal sudah double bond di sini, ada turun Cl. Di sini ada C, ada C di sini, ada C di sini. Jadi C. Mau lukis lurus pun tidak masalah ya guys. Ini COH. Oke, so apa yang tinggal? Tinggal tulis H. Di sini ada berapa bond sudah? Di sini ada sudah 4 bond ya. Kita tinggal satu. Ini ada 4 bond sudah. 1, 2, 3, 4. Jadi ada sudah H dia. Ini ada 3 bond. Jadi ada 1 H. Ini ada 2 bond. Jadi ada 2 H. Ini ada 2 H. Ini ada 1 H. Ini ada 1 H. Ini ada 2 H. Dan ini ujung ada 3 H. Oh. Oke, oh by the way, ini masih dekat karbon ya guys. Oke. Ini adalah expanded. Jadi kondensnya adalah, terbalik ya sebut kali ini. Jadi kondensnya adalah, kalau kondens ya, ingat kalau kondens, apa-apa yang kondens, kalau dia cyclic, kamu tidak boleh ubah ya. Kamu tidak boleh kasih ringkas dia. Kamu kena tulis. Oke. Cuma, oke, ini akan jadi Cl, ini akan jadi CH, ini akan jadi CH2, menjadi CH2. Oke, ini ada CH, ini CH2. Oke, ingat tak? Ini karbonnya. Now, sambung di sini. CH ini sambung sambung di sini sekarang. Gitu. Jadi CHOH branch, dan ujung sekali CH3. Oke. Oke. Saya akan habiskan dulu baru kita bincang balik ya. Nanti kamu tanya soalannya. Atau pernah ditanya soalan ke sekarang. Hi people. Okay. All right. So, how is it so far? I hope it's good so far. Can you guys follow so far? Okay, let's go to number 5 ya. Later on kita akan lain kamu punya chat. Okay, number 5, convert the following structural formula to skeletal structure. So this is a UPS 2007 and 8. Soalan PST ya guys. Okay, saya ambil. So convert to skeletal structure. Jadi dia bagi kamu ini adalah dalam condense, okay, tapi tidak seperti condense. Sepertinya tidak payah kan kalau condense. Okay, soalan bagi kamu macam-macam, kamu yang akan tentukan mau buat macam mana. Jadi first kali kamu dibagi dengan yang ini. Oh, kita perhatikan ya. Okay, sini ada berapa karbon nih sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 karbon. Jadi kita convert dia gini aja. Follow aja. And then ada berapa nih? 1, 2, 3 kan? Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, buruk kan? Oke. Kalau kamu rasa buruk, saya pun rasa dia buruk. Jadi 1, 2, 3. Mana-mana lah. Oke, dekat. Oke, saya sebut. Nah, dekatlah. Ke bawah boleh, ke atas boleh. Oke, it's understandable if you draw it agak tidak terlampau sekata, it's fine. Okay, it's just drawing. But as long as bilangan karbon cukup, bilangan atom dia cukup, all the atoms yang patut ditunjuk tuh ada, and also all the bonds yang tidak patut ditunjuk pun tidak ada, itu sudah cukup ya. Now, dekat karbon ini semua dekat yang cyclic nih. Dekat yang cyclic, in the cyclic here only H kan, tiada benda lain, jadi tidak perlu tunjuk apa-apa. That's done. Now the carbon here, this one, kita ada double bond O, so you have to show double bond O. Double bond O. Okay, and then hujung sekali ada OH. OH. Tarik sis.
semongko. Alright, now ada satu persoalan, semestikah pergi atas tu double bond O kan? Tarik ke bawah boleh tidak masalah. Ni so kalau begini, oke, sorry, buruk. Kalau begini and tung, ini sebegini. Kalau begini masih terima, cuma dia not kurang cantik, not beautiful. itu aja isunya. Alright. Oh, I was sharing my screen, people. Wait. Wait. Okay, I was sharing my screen, but somehow it doesn't detect. Okay, wait ya guys. Okay, hilang pula dari radar. Wait ya, wait. Okay, I'm gonna share my screen again. Oh no, not this one. Hilang, kejap ya guys. Okay, I'm gonna share my screen again. Alright. Okay. This one kan tadi. Okay, this is for C ya, by the way. Okay. Okay, people. Alright, now. This is C, by the way. Okay. The only difference between skeletal, okay, I want to emphasize again, okay, ingat dalam cyclic kamu kena tunjuk, tidak kisahlah, cyclic tidak boleh diubah, okay. Beza dia antara kalau dia ada rangka atau tidak rangka tuh, itu beza dia cuma beza apa nih? Beza dia cuma tunjuk H punya bond ataupun tidak, itu saja, okay. Tapi the shape still kena tunjuk. Kamu tidak boleh buang shape ini. Jangan ada yang buat begini pula. Si ini tidak boleh ya. This one is can. Okay, dia mesti tunjuk all the bonds. Okay. Now this is number 5 by the way. Okay. These two accepted ya. This one boleh terima but then accepted but not. It's kind of ugly. Right, people? Okay. So let's go to number 6, 7, and 8. Oh my goodness. Okay. Okay. Oh. Okay, number 7 here. And number 8. Yeah. Okay, so number 7 and number 8, okay, it's more on things yang number 7 and number 8, it's more on 6, 7, 8 by the way. Okay, it's not about the structure anymore. It's about the classification of carbons and hydrogens in the structure. So I hope so far you're good with the things, with this drawing. Okay, I'll come back to your question. If you have any question, just drop your question in the comment section, and I will reply verbally, and if I can show you using the pen, and I'll show you again. All right, now
let's go to classification. So the first one, classify the carbons labeled X and Y. All right. So basically, if you have the structure like this, focus on these two. Okay. So X here, let me just remind you again. This X here, this carbon here, and this carbon here, kita tengok, all carbons must have 4 bonds, yeah. So if you look carefully, this carbon here sudah ada 1, 2, 3. Okay, dia ada 3 bond, and this carbon here attached to this carbon here, so 1 carbon, and then this one here 2 carbon, and then here 3 carbon. Jadi that means since this carbon, okay, since this carbon here attached to 3 different carbons, that means it is called, okay, tertiary carbon. It is tertiary. Meanwhile, for Y, okay, for Y here, okay, it has 2 bonds, right? So both attached to carbons, so it is called secondary carbon. So you got tertiary and secondary carbon. Okay, I think that's fair. All right, let's go to number 7. Redraw the following molecular structure and then label and state the number of primary, secondary, and tertiary carbons. Okay, so I don't have to redraw. So all I need to do redraw. They ask you to redraw because in the exams, when you answer, you have to draw it on your answer paper, answer book. So you have to draw again the structure. So now I'm just gonna shortcut. I'm just gonna label it. Okay, now label and state the number. Label and state the number, bilangan. Okay, now. Oh, okay. Before we start, the classification only for carbons with single bonds only. For the carbons with multiple bonds, okay, double or triple, we're not going to label them. We're not going to classify them. So, of course, this one, all in the structure got double bond here. This one a double bond, 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 this one double bond, this one double bond. So all of them got double bonds. So all the structure here, okay, is unclassified. Okay, we cannot classify them. All right, and so let's classify the one in the outside here. So we got these 3. Okay, now I'm gonna start. This one got 1 carbon here attached, 2, and then 3. Ada 3 carbon. So this one is tertiary. I'm just gonna label them. Kita label terus dekat situ. Tertiary. This one here atas nih, yang atas nih. Okay, this one here we got 1 carbon here attached and 3 hydrogen. That means ada 1 je carbon attached. It is primary. Only 1 carbon attached. This one here got 1, 2 other carbons attached. That means it is secondary. And the last one here, C, it has 1 carbon here attached and 2 hydrogen and 1 OH. So we only count 1 carbon here. That means it is primary. All right, so now we already labeled. Now state the number of primary. So we have primary number of carbons. Okay, we're gonna just gonna very quickly. Oh no, very quickly, yeah. Number of carbons. Just gonna do, okay, a class of carbon and the number of carbons, carbon atoms, yeah. Class of carbon. Okay. Primary we got, secondary and tertiary. Primary we got 2 carbons, yeah. We got 2 carbons primary, and then secondary we got 1, and then tertiary we got 1. Okay, so you got 1, 2, 3, 4. Yeah, done. Okay, and let's go to the last one. Okay. And we're going to open like 10 minutes for question and answer. Okay, indicate and state separately the number of primary, secondary, and tertiary carbon atoms in the following molecule. Okay. Again, let me just remind you, okay, multiple bonds, carbons, we are not labeled. Kita tidak akan label, ya.
Tidak ada kelas. Tiada kelas lah orang main double-double ni. Tiada. Saya akan kita label ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Only those yang saya highlight adalah yang ada kelas. Okay. Indicate and state. Okay. State the number separately. Okay. So now kita label dulu. Yang paling atas ni adalah yang paling atas ni dulu. Dia ada berapa ni? 1, 2, 3. Sorry. They got one carbon here attached, right? So it is primary. Okay. This one here ada 1, 2, 3 carbon attached, maka dia adalah tertiary. This one here ada 1, 2, jadi dia secondary. Okay. Alright. This one here 1, 2, 3, 4, maka ini adalah quaternary. Okay. And then this one here 1, this one here 1, this one here 1. Jadi all of these three adalah primary. Satu tips ya guys, kalau kamu perasan all the primaries are located at the end of the chain. Dia berada dekat hujung rantaian itu. So now we have to indicate. Indicate yang indicate state the number berapa bilangan ya. So tadi class of carbon kita buat table je, simple table carbon, and then number of carbon atoms. So ada primary, demo primary, secondary on secondary, and tertiary. Oh, kita terjawab 4 tentu tidak ada masalah, kita label je lah ya. So primary, okay, kita ada 1, 2, 3, 4, ada 4 carbon atoms. Secondary we got 1 secondary. Tertiary we got 1 tertiary. Alright. So by right, kalau kita menjawab yang quaternary tidak menjawab soalan kan, jadi tidak payah jawab yang quaternary. Quaternary. It's not asking the question. Kita jawab soalan minta saja. Okay, the question only ask for primary, secondary, and tertiary only. Alright. So it's 9:50. I'm gonna open for question right now. Okay, how is it, guys? Okay, I'm gonna open for my face fully. Hello. Is it clear? How is it? I hope it's clear though. Ana bahebbe param pam. Any question? Can you post the video later because masuk lambat? Sure. Saya akan post video ini dalam dekat bahagian live. Okay, saya akan post nanti. Don't worry. Any question you want to ask? I hope it's clear. Ferocious Gloria. Yes, I'm saying Malay. I'm sorry. Yeah, this is Malaysia. So I hope you're clear how to convert one structure to another structure, and also how to classify carbons. I hope you're clear that, guys, because that's very important. That's the topic actually, introduction of organic chemistry. You must know how to draw, because 90% of the structure of the whole organic chemistry is drawing. You have to draw. To answer, you have to draw. Okay, explanation is only 10%. Calculation almost none calculation, no calculation at all. So you have to know how to draw. Okay, remember the tips. Carbon must always have 4 bonds. It can either be single, double, or triple bonds. I'm going to explain this further when we learn in the next video later in class of compound. Okay, classification of compounds. Okay, when we talk about homolog series and also functional groups. Okay, there we're going to explain in detail why carbons have 4 groups. Okay, 4 bonds. Sorry. Okay, carbon have 4, and then the second one, nitrogen, must have 3. Oxygen must have 2 bonds. And usually, okay,
In most cases, we don't show lone pair of electron. Okay, it's the same as when you draw when you try to answer question on what you call it, a question on what do we call that? Sir, redraw soalan 7. Indah saya faham. Okay, let's go to question 7. I'll try to explain question 7 now. Okay, this one. Redraw question 7, redraw. Nika, redraw maksudnya lukis semula. We just have to redraw. I don't redraw it. If you have to redraw, you have to redraw like this. Okay. Redraw. Ting, 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 ting. Ini maksudnya redraw. Lukis semula, baru jawab. Sebab in exam, you're not going to be provided with a question paper. You have to draw your answer on your answer book. So, and your answer book is blank. So you have to redraw, lukis semula, all the structure in your question booklet, answer booklet, sorry. So that's what I mean by redraw, okay? And you have to redraw many structure later on, especially for organic chemistry. Of course, you have to redraw. Kamu kena lukis balik. Kalau O masih double bond kah? Tidak semestinya. Ini tidak double bond. Okay. Oksigen mesti ada 2 bond. Boleh jadi double bond 1, boleh jadi single bond 2. Macam dalam case ini. In this case, let me just show you. In this case, hydroxygen here, dia begini sebenarnya. Kalau dia betul-betul expand. Okay, yang this one. This part here. If you look carefully, this oxygen have 2 bonds, both single. So that means oxygen must have 2 bonds. Whether it's going to be 2 single bond or 1 double bond depends on the situation. Okay, macam dalam case ini ada oxygen ini ada 2 bond, betul? Okay, this oxygen have bukan 2 bond, dia ada double bond, only 1 double bond. Ada 2 bond sudah kan? 1 double bond ada 2 bond. Kesimpulannya oksigen mesti ada 2 bond. Adakah mesti double? Tidak semestinya. But dia boleh jadi 2 single bond. Tapi karbon macam karbon juga. Karbon dia mesti ada 4 bond. Adakah mesti semua single bond? Tidak semestinya. Boleh jadi 2 double bond. 2 double bond atau 1 triple, 1 single atau 1 double, 1 single, 1 single. 1 double, 2 single. Yang penting 4 bond. Okay? Okay, take note that. Take note on that. All right. Oh, bagus. Redraw bulat-bulat later, sir. Redraw bulat-bulat. Ya, redraw bulat-bulat. Betul. Yamate kudasai. All right. So we have 2 more minutes, guys. So untuk condensed structure C double tunjuk ke atas C2 ke atau tak macam COH. Okay. So macam mana pilih? Okay, jap. Okay, kita tengok Aidil punya soalan. Untuk condensed structure C double bond O, tunjuk kat atas C tu ke atau letak kat depan semacam COH. Okay. Kalau C double bond O, double bond O, okay, sebaiknya bila kita lukis condense, ya, ada contoh kat tadi saya lukis condense. Okay, macam yang ini, dalam case begini, ini kan. Okay, dalam case yang pertama ni, saya tidak tunjuk pun double bond dia. Boleh tidak tunjuk kalau CO. Tidak wajib kalau double bond O. Double bond O tidak wajib. Tapi kalau tulis tidak ada masalah. Boleh aja begini. Yang wajib tunjuk si double bond C. Wajib tunjuk si double bond C. CH3, CH, double bond CH. C, double bond O, CH3. Both accepted. Okay. Okay, Aidil. Oh my God, sorry. I forgot to share the screen. I'm really sorry. Oh. Sorry, Aidil. This one. I'm sorry. This is what I mean. Okay. Dia boleh jadi macam ni. Boleh jadi macam ni. Tidak semestinya kena tunjuk. Kalau C double bond O. Okay. Kalau mau tunjuk ini untuk condense kan kamu tanya begini. Boleh juga begini. Okay. I prefer if you just hide it kalau double bond O. Okay, if you want to show it, show it. Tapi C double bond C wajib tunjuk. Okay, that's for Aidil's question.
Next, Siti Aminah. Oke, sir, macam mana mau pilih mana satu branches, boleh kasih branches? Oke, macam mana mau pilih? Soalan mana kamu refer tuh? Oke, pilihlah yang dalam bracket, itulah branch dia. Kalau dia bagi apa? Saya assume kamu tanya ini kalau dia bagi skeletal kan, betul kah? Itu kalau dia bagi condense. Kalau dia bagi condense itu adalah itu adalah dia punya. Kalau dia bagi condense, kita tengok macam ni ya. Terus saya tengok contoh. Tengok ni. Kalau dia bagi condense macam ini condense kan? Ini condense. Yang bracket ni adalah dia punya branch. Kalau dia bagi yang macam ni, saya tengok. Ini sesudah ni kan. Kalau dia bagi macam ni, saya prefer dia macam ni je. Dia begitu. Itulah, dan yang ke bawah ni branch. Kalau lah contoh kan, tiada masalah saya mana-mana. Kalau dia bercabang di hujung macam ni, bercabang ke atas ke bawah, mana-mana pun boleh actually, tiada masalah. Contoh boleh juga begini. Untuk soalan ini ya, boleh juga begini. Saya kasih kecil dulu yang ini ya. Oh my goodness. Kita tengok. Bisa saya kasih dulu yang ini. Boleh juga ini macam ni, tidak ada masalah ya. Siti Aminah begini, boleh juga begini. Tengok. Katalah saya mau ambil ini jadi branch. Let me just check. Oh no, sorry. Katalah yang ini yang jadi branch, yang ini adalah satu panjang. Katalah saya mau begitu. If let's say that's the case, apa jadi? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya buat C. Jadi awal-awal sudah COCL. And then C. Ada satu H kan di sini. Jadi H. Jadi ada branch kan, CH3. Di bracket branch CH3. Then CH2 O CH2 CH3 pun boleh. Dua-dua accepted, tidak masalah. Maksudnya structure ini dengan structure ini adalah structure yang sama sebenarnya. Both accepted. Siti Aminah, tidak masalah. Jadi kalau dia ini pilihan ini hanya berlaku kalau dia di persimpangan dilema begini kan, dekat sini ujung dia sama. Sebab apa? Kita akan pilih the longest carbon sebenarnya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 yang paling panjang sini kan. Yang ini pun 1, 2, 3 panjang juga. Jadi mana-mana pun boleh jadi branch. Actually dia bukannya branch macam mana cakap apa? Dalam lukisan jadi nampak branch, tapi overall itu sama aja. Nampak dalam lukisan nampak macam dia branched, tapi dia bukan branch pun. Sama aja. Dia cuma persimpangan di situ. Ini berlaku di ujung. Kalau sudah obvious, contohlah kalau sudah obvious kan, macam mana ya? Macam soalan ini pun di persimpangan kan. Jadi mana-mana lah ni boleh jadi branch. Boleh jadi kamu start dari bawah, boleh jadi kamu start dari tepi sini. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Begitu, tidak masalah. Hope that's clear, Siti Aminah. Good. Soalan last malam ni ya guys, sudah 1 jam 4 menit. Kalau kalau C 1H pun 1 kan, ketiga. Kalau satu karbon, tengok ya, kita kena tengok kedudukan guys. Siti Nur Najia, kita kena tengok kedudukan. Kalau dekat hujung di sini, contohlah kalau begini. Kalau dekat hujung begini, otomatis ada 3 hidrogen. Kalau dekat sini, kamu kena tengok ada berapa bond sudah? 1, 2, 3. Maksudnya ada 1 hidrogen. Kenapa? Sebab setiap karbon mesti ada 4 bond. Yang tidak dilukis itu adalah hidrogen. Yang tidak ditunjuk bondnya adalah hidrogen bond. Yang ada H dengan C. C dengan H, kita akan not shown. Kita tidak tunjuk CH bond ya. CH bond not shown in in skeletal. Kita tidak tunjuk nih dalam skeletal. Ini nota paling penting. CH bond is not shown in skeletal. So,
Anggap saja dia hantu, hidrogen itu hantu, tidak tunjuk dia punya bond. Tapi kalau OH kena tunjuk lah, OH. Kalau CH tidak tunjuk, jadi kita tengok sini. Kalau dekat sini ada satu jabon karbon nih kan, ada satu jabon yang visible di sini kita nampak. Jadi ada 3 lagi hantu hidrogen. Karbon ini ada 3 yang visible, jadi ada satu lagi hantu. Karbon yang ini ada satu aja yang dia nampak, jadi ada 3 lagi di sana hantu. Karbon ini ada 2 yang nampak, maka ada 2 lagi hantu. Dua hidrogen. Alright. Okay, Nur Najia. Alright, so I think that's all for tonight, guys. Thank you so much for joining. I'm gonna share these notes in the classroom later on, and also the video, the recording of this live tonight in the Google, in the YouTube. Okay, and thank you so much for joining. All the best, and see you later. And to my students, see you in the class tomorrow. Bye bye. Take care. Assalamualaikum. Bye bye. Oopsie. Ciao. Ana bahebe param param pam. Makin naik pula mau bro. Bye people.